wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadur Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atahu min yawmina hadza ila yaumil akhir. Al-mukarramun wal muhtaramun, para masyayikh, para guru, para asatid yang mudah-mudahan Allah muliakan, para hadirin jamaah salat kari arba'in yang juga mudah-mudahan diridhai Allah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah pada kesempatan yang penuh barokah ini kembali kita berkumpul, bermuajahah, bersilaturahmi, bermusafaah di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita pada malam hari ini senantiasa Allah memberikan keberkahan. Mudah-mudahan perkumpulan kita pada malam hari ini Allah memberikan ridhonya. Mudah-mudahan perkumpulan kita pada malam hari ini mendatangkan rezeki-rezeki yang penuh dengan keberkahan. Mudah-mudahan juga wasilahnya kita berkumpul di tempat yang mulia ini Allah jadikan kita semua matinya mati husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tentunya yang kedua, marilah kita sama-sama salam rindu kita sama-sama kita sampaikan kepada pemimpin umat berrahmat, pembawa amanat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan termasuk kita yang hadir di sini selalu istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya sampai yaumil kiamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak hadirin rahimakumullah, duduknya saya pada malam hari ini di hadapan bapak-bapak sekalian ini bagian daripada mandat amanat dari guru kita Abah Kiai Haji Syihab bin Quraish. Beliau berhalangan hadir karena beliau sedang mengikuti rangkaian acara Haul Akbar di mana muassis sholat wa barik yaitu ajengan Kiai Haji Aceh Mas Guti bin Kiai Haji Hidayat Ciamis Cijengjing pada malam hari ini persis bareng dengan kegiatan kita pada malam hari ini. Guru kita berangkat dengan para putranya, para menantu ketika hari Senin pagi. Maka ini puncaknya pada malam hari Rabu. Beliau menyampaikan untuk melanjutkan mengisi kegiatan kita yaitu Nariyah yang sampai diliburkan. Para hadirin rahimakumullah, kita doakan juga mudah-mudahan guru kita keberangkatan ke Ciamis ini diberikan kesehatan, kemudian diberi keselamatan dan kembali di kediamannya Pak Siban dan kembali juga memimpin, membina, mengajak, mendidik kita di majelis yang mulia ini. Bapak hadirin rahimakumullah, sedikit sebelum kita memulai tahlil tahmid istighfar salat nariyah, sedikit ingin saya menyampaikan pada hari ini kita sama-sama tahu hari ini adalah persisnya tanggal 22 Oktober di mana pemerintah di dalam pemerintahan yang pertama Presiden Jokowi yang pada saat ini sudah lengser memberikan cindera mata, memberikan oleh-oleh besar kepada umat Islam, mobil khusus pada para kaum santri pesantren, yaitu Hari Santri Nasional, walaupun belum ditetapkan tanggal merahnya. Nah kemudian pertanyaannya, kenapa sih harus ada hari santri, dan hari santrinya itu
harinya disebut hari santri, bukan hari kiai. Padahal yang ketika memproklamirkan, menggelorakan jihad, resolusi jihad itu adalah Kiai Haji Basyir Asy'ari. Ketika bagaimana semangatnya para santri kita menghalau sekutu, ya, persisnya pada tanggal 22 Oktober itu hadir yang menggelorakan mengusung penjajah itu siapa dia? Adalah Kiai Haji Basyir Asy'ari selaku muassis. Beliau adalah kiainya kiai. Beliau ini adalah Hadratul Syekh, ya. Yang kenapa mendapatkan gelar Hadratul Syekh? Karena sedang menghafal ratusan ribu hadis. Nah, ini dapat gelar Hadratul Syekh. Nah, kemudian beliau juga adalah muassis daripada Pondok Pesantren Bu Irah. Dan beliau juga Basyir Asy'ari adalah muassis daripada Ormas Terpesona Nahdlatul Ulama. Nah, Basyir Asy'ari beliaulah yang telah memberikan gelar, memberikan proklamator, memberikan menggelorakan ketika adanya resolusi jihad tadi. Lagi-lagi kok kenapa sih harus hari santri yang dijadikan buat hari kiai? Setiap kiai sudah pasti pernah menjadi nyantri, dan pastinya kiai sudah pernah menjadi santrinya kiai. Maka sebelum kiai pastinya dia pernah pesantren, nyantri di sebuah pondok pesantren. Maka wajar dijadikan hari santri, bukan hari kiai. Memang semestinya yang harus kita jadikan adalah hari pendiri pesantren, yaitu kiainya, yang saat itu adalah pada tanggal 22 Oktober, di mana resolusi jihad bergelora. Ya, bagaimana ketika suku datang di Surabaya, ketika saat itu Soekarno pun, Jenderal Sudirman, beberapa pemimpin negara itu kegundahan harus bagaimana? Maka menghadap pada Basyir Asy'ari untuk meminta pendapat, untuk meminta petunjuk harus bagaimana. Nah, inilah jika bakal tanggal 22 Oktober itu adalah, maka dijadikan hari santri. Padahal ketika Jokowi periode pertama beliau menurutnya hari santri itu adalah sebagai janji ketika kampanyenya. Saya juga nggak tahu kalau saat itu Jokowi tidak merapat kepada Nahdlatul Ulama dan tidak memberikan janjinya akan dijadikan hari santri nasional, mungkin sampai sedikit tidak akan pernah yang namanya kita mempunyai hari yang istimewa bagi para pesantren. Maka bersyukur dan beruntung kita sudah mendapatkan itu. Bapak-bapak sekalian berbahagia. Nah, hari santri yang dijadikan untuk para santri ini adalah terjadi ketika bagaimana memberikan pendapat Jokowi itu adalah pada 1 Muharram, karena 1 Muharram saudara hari nasionalnya, ya. Jadi masing-masing hari 1 Muharram kan hari raya, ya, hari tahun barunya umat Islam. Jadi jangan tumpang tindih, harus dipisahkan dan dibedakan. Nah, Basyir Asy'ari beliau pernah mondok lama di Bangkalan, di mana pengasuhnya adalah Mbah Holil Bangkalan. Sekian lamanya Basyir Asy'ari mondok di Bangkalan yang diasuh langsung oleh Mbah Holil Bangkalan. Kemudian Basyir Asy'ari pulang ke Tubuh Ireng dan mendirikan pondok pesantren saat itu di Tubuh Ireng. Ketika kembalinya Basyir Asy'ari ke Tubuh Ireng, ternyata sebelum berangkat mondok di Bangkalan, di asuhannya yang namanya pengasuhannya Mbah Holil Bangkalan, di situ sudah ada yang namanya Mbah Karim atau kita pimpinan atau muassis pendiri Pondok Pesantren Lirboyo, Ki Haji Abdul Karim. Itu sudah lebih dulu mondok di
Boleh Bangkalan. Ya, bisa dikatakan adalah kakak kelas atau senior. Maka disitulah bersama-sama ngaji bareng dengan Mbah Karim, Basim Asyari. Nah kemudian ketika sekian lama beberapa tahun Basim Asyari kembali ke Tubuh Ireng untuk mendirikan pondok pesantren. Ketika kembali dan mendirikan pondok pesantren itu yang namanya Bohole Bangkalan itu mengikuti langkah ke Tubuh Ireng untuk mengaji kepada Basim Asyari. Di depan Basim Asyari itu Bohole Bangkalan nyata-nyata jelas gurunya Basim Asyari. Maka Basim Asyari kaget, kok kenapa Pak Kiai mau mengaji ke saya? Nah jawab beliau apa Bohole Bangkalan? Udahlah, yang lalu biar lalu, itu dulu. Sampai dulu pernah ngaji di saya dan saya sekarang ngaji di samping. Itu tradisi kiai-kiai zaman dahulu, Pak. Ya. Jadi sengaja kiai-kiai dulu memperbanyak guru, memperbanyak sanad, memperbanyak segala ilmu keilmuan. Itu seorang kiai besar guru yang terus mengajarkan murid dan gurunya kembali datang ke muridnya untuk belajar ngaji. Coba. Dalam waktu kemudian sudah tahu itu Basim Asyari mendirikan pondok pesantren di Tubuh Ireng. Itu yang namanya Ki Haji Abdul Karim, pendiri pondok pesantren Lirboyo atau kita sebut dengan Mbah Karim, datang ke temannya Mbah Karim ini ke Tubuh Ireng. Kalau siapa namanya? Basim Asyari. Nah itu datang transit di Tubuh Ireng, transitnya kurang lebih nggak lama, cuma 4 tahun, 5 tahun. Itu kiai dulu, transitnya mampirnya ada 4 tahun, 5 tahun. Kiai dulu, bukan istilahnya numpang tidur, ngaji. Alih-alih itu makanya ikut ngaji juga kepada Basim Asyari. Luar biasa. Ngajinya Basim Asyari ke Mbah Karim tanpa malu-malu, tanpa gengsi, ya. Kadang-kadang kiai itu kan dengan punya keilmuan, dengan sombongnya dan takabur, hatinya untuk nggak mau ngaji kan. Tapi dan tidak rasa malu dan gengsi mau bertanya di di pansor karena saat itu Mbah Karim jagonya alat. Jadi beberapa makalah di pan alat itulah Basim Asyari menanyakan ya masail tentang nahu sorot dan nahu kepada siapa? Mbah Karim. Nah ini kiai-kiai dulu. Makanya mari kita bisa terapkan pada kita hanya adalah santri akhir zaman. Bagaimana ketika kita nyata jelas Basim Asyari mondok ngaji ke Bohole Bangkalan dan jelas juga Bohole Bangkalan ngaji ke Tubuh Ireng dan kemudian Lirboyo juga ngaji ke Tubuh Ireng. Nah ini kiai-kiai zaman dulu seperti itu. Ya. Nggak zaman sekarang baru mondok 6 tahun 5 tahun pengen disebut kiai. Dan paling hebat lagi. Yang parahnya lagi belum pernah mondok sama sekali, tiba-tiba bikin pondok pesantren. Banyak. Kalau dulu ya, orang-orang dulu tuh kalau bikin pondok itu rumah kiainya dulu gubuk, yang dikedekin itu asrama pondoknya. Santrinya dulu dikumpulin, semakin banyak baru kita membangun pondok pesantren sedikit demi sedikit terus. Semakin banyak santri semakin membangun lagi. Kalau sekarang kan pondoknya dulu yang dibangun, kiainya nggak ada, santri nggak ada, maka nyomotlah kiai dari mana saja. Banyak ya, banyak nggak mondok, bikin pondok, menjadi ketua FPP lagi, ketua poru. Ini harus diluruskan, bahaya. Nah, yang jadi korban kita, contohnya, Pak ya. Tapi kalau untuk pondok-pondok pesantren di Nahdlatul Ulama tidak ada. Makanya bapak-bapak sekalian yang punya putra-putri yang memondokin di tempat-tempat tahfidz, hati-hati Pak.
karena ada pondok-pondok pesantren yang mengatasnamakan tahfidz itu dibangun dari bentuk rumah atau perumahan, entah gurunya dari mana, sanadnya dari mana. Akhir dari situlah terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, korban banyak, santriwati, putra putri luar biasa. Nah kadang-kadang kita justru ustadz kiai, bukan kiai gitu, ustadz ya, justru banyak digandrungi oleh jamaah-jamaah masa kini dengan dalih tahfidz, rumah tahfidz bohong. Dia sanadnya entah dari Kudus, entah dari Pandanaran, nggak ada penyasaran. Ini hanya dalih doang, bohong. Yang sudah jelas-jelas ya kita pondok-pondok pesantren salafiyah di Al-Am, di Haji Udin, Raudhatus Salam, seperti itu ya. Makanya kita hati-hati pada para guru yang punya putra putrinya, jangan sembarangan kita memondokin anak mengatasnamakan tahfidz. Itu kamuflase, bahkan ilegal. Kalau didata oleh Kementerian Agama itu yang ilegal banyak sekali pada pesantren. Makanya takar-takar lama dia membumi langsung mencuat, jatuhnya juga cepat. Bapak hadirin rahimakumullah. Jadi pada prinsipnya itulah tradisi yang telah dilakukan oleh ulama-ulama Nahdlatul Ulama. Pernah dikatakan juga oleh dari risalah kitab dari Basim Asar yang menegaskan dalam risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada satu adat ya. Ketika ada satu adat dan kemudian dilakukan yang cukup berlangsung lama, itu maka dijadikan suatu dalil. Contohnya seperti bagaimana kita mendawamkan manakiban, maulidan, ya kan? Kemudian yasinan, tahlilan. Nah, kadang-kadang kita ikut manakiban, tahlilan, maulidan itu kita kadang nggak tahu dalilnya. Ya, maka ketika apa yang dilakukan oleh kakek kita cukup dilakukan oleh tuan-tuan yang dilakukan para santrinya, maka itu sudah cukup untuk menjadikan dalil. Untuk ketika perilaku yang dilakukan oleh para guru-guru kita itu cukup untuk dijadikan dalil bagaimana itu halal sah, bukan dikatakan sebagai bid'ah. Karena guru-guru kita itu sudah bersanad kepada Rasulullah sampai kepada Rasulullah. Maka kenapa tradisi ketika kiai salafiyah untuk saling belajar tanpa harus memandang siapa, dia walaupun itu pada muridnya, walaupun muridnya itu lebih pintar, itu sudah dilakukan oleh Imam Malik. Bagaimana ketika Imam Malik adalah guru pada Imam Syafi'i, tapi Imam Malik itu tanpa rasa sungkan dan malu dan gengsi untuk belajar dari Imam Syafi'i. Itulah suri tauladan yang harus kita terapkan. Kadang-kadang kita enggak, udah malas ngaji, ngomongin lagi jangan ngaji ke pusat itu. Dia mah brengsek, dia mah bawa pemerintah, ikut pemerintah, udah kita malas, nggak jelekin, ya kan? Emang kita pengennya anaknya begitu, kita mah nggak boleh orang maju ngejatuhin, nggak boleh orang sedikit pintar banyak keuntungan, justru malah kita kalau ada kebaikan saudara kita ya kita doakan. Mungkin kebaikan yang kita berikan doa itu kepada dia itu akan berbalik pada kita juga. Jangan khawatir. Maka timbal baliknya kenapa saya menyampaikan pada hari ini adalah bertema pada hari ini tanggal 22 hari Sabtu. Karena Bapak hadirin ini adalah santri, santri veteran, santri veteran. Jadi bapak-bapak yang hadir di sini biasanya kalau mau ngomongin anak kan bapaknya antrian anak ke pondok. Kalau ke sini yang nganterin anaknya, anak bapak-bapak masih anaknya nggak ada. Ya terbalik veteran, tapi kita bukan terlambat bukan terlambat untuk mengaji sampai kapanpun. Walaupun bahasanya kita walau ayatan seperti itu. Karena ini sebetulnya langsung aja udah saya kurang fit langsung aja. Tapi saya hanya mengingatkan ini pas tanggal 22 banget hari-hari. Karena saya bilang kenapa santri itu istimewa, macam-macam santri Santri itu adalah
seperti barang yang ada di dalam langsung. Jadi selalu tertutup rapi tanpa debu, seperti hati-hati, bukan barang kaki-kaki seperti itu. Ya, maka dimuliakan santri. Baik, Bapak hadirin rahimahullah. Kita langsung, mungkin saya juga nggak akan sampai tuntas. Akan lanjutkan oleh Ustaz Usut ya. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم لأبي وأمي أستغفر الله العظيم لأبي وأمي أستغفر الله العظيم لأبي وأمي أستغفر الله العظيم للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله العظيم للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله العظيم للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله العظيم للمسلمين والمسلمات أستغفر الله العظيم للمسلمين والمسلمات أستغفر الله العظيم للمسلمين والمسلمات أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه الهدي والبنية الصالحة رضا الله تعالى ورحمته وتوفيقه وهدايته ونوره سبحان الله تعالى شهر الله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإلى ذلك صلى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وآل بيته ومن الأنبياء وسلم عليكم وسلم أجمعين وعلى آله من الأنبياء وسلم عليكم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإلى جميع أولياء الله تعالى المهندسين والعلماء والفقهاء المهدي المفسرين والمؤلفين وصوفي
سيدنا إسرائيل عليه السلام وخصوصا سيدنا إبراهيم عليه السلام وجميع الملائكة أجمعين عليه الصلاة والسلام سيقول الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإلى سيدنا عليه السلام وإلى سيدنا عليه السلام وإلى سيدنا إسماعيل وإلى سيدنا يعقوب عليه السلام وإلى سيدنا موسى عليه السلام وإلى سيدنا هارون عليه السلام وإلى سيدنا داود عليه السلام وإلى سيدنا سليمان عليه السلام وإلى سيدنا عيسى بن مريم عليه السلام وإلى سيدنا نبي الله إبراهيم المكان أبو العباس عليه السلام وجه الأنبياء والسلام عليه الصلاة والسلام سيقول الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا الفراسد السادسة أبي بكر وعمر عثمان والجامع صحابة القربة والتابعين غير صحابة القربة والجامع الأنبياء والمرسلين وإلى جانب المطعم وقر المتهدد والسوداء وصالح شيخ الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين جميع أولياء المخلصين والعلماء والفقهاء والحديث والمفسرين والمعلق والشوافي والحكيم وذو سلطان الأولياء قل بربنا وآلك سلطان السيد سابق قدر الجاني قد أصنع سنزيد جعل الله عليهم القرآن صرهم في أهولين ونفعنا بهم من وشوط من هدرة الشيخ أحمد رفعي وهدرة الشيخ أحمد قداوي وإلى هذا الشيء أبي حسن عليه الصلاة وإلى هذا الشيء مقدم هذا الشيء حكي العظيم وإلى هذا الشيء محي الدين العظيم وإلى هذا الشيء محي الدين النووي وإلى هذا الشيء ممتاز صلى النارية وإلى هذا الشيء عيسى البراء وإلى هذا الشيء أحمد بيضاقي وإلى هذا من جاء بصري وإلى هذا الشيء أبي عباس أحمد بن علي البن وإلى هذا الشيء شربيلة ومسير مولى هذا الشيء سلطان مولى جنود بنتن له دبي مولانا يوسف بنتن مولى هذا الشيء مولانا منصور جكاد مولى هذا الشيء عبد المحيط بنتن له هذا الشيء عبد الجليل دوكو وإلى هذا الشيء أبو الدنيا جل جلاله عليك وإلى هذا الشيء محمد جوهر وعصر وفوري وعنصر سلات يا ماشي بعنصر سلام أهل اليوم أجمعين إلهي اللهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا رحمة الله رحمة واسعة إليه لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. شيء لله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلى آبائنا وأمهاتنا
وجزاء وجنات وبدين وبدين وعامل محمد وأهل أهلات وقربات وجيراننا بهم وأهوات وأحباب أصدقائنا ومصهراتنا وأهل قريتنا وأهل بلدنا وعلمائنا وأمرائنا ومشايخنا وذي الواجبات علينا ولجميع من حديث الأجمال ومن آل عليه إلى يوم القيامة وإلى أهل إندونيسيا والعرب ولجميع المؤمنين والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات من أهل الأرض والأقارب من يمينها إلى شمالها ومن قابل إلى قبل دون آدم إلى يوم القيامة شهر الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولحسن المقاصد إذا وطالب نور الدنيا والآخرة شامل بالبركة والسلام ورحمة وعافية في الدين والدنيا والآخرة وحسن عين الناس وقوة الإيمان والإسلام والإسلام وقصد الذكر هذا لم يرتعد وشقة بجاه سيد محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكرم الجمع الأولياء وبمعونة العلماء وببركات عبد الرحيم وببركات صوت المارية وببركات صوت ياسين وببركات أم القرآن الحمد لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولتعب البلايا والفقر والعقوبات في الدين والدنيا والآخرة ولا سيما من مهلكات الواقعات في هذا الزمان سيقول الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فأنينا لهم طريقا مقمحوا وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي